So hello friends, welcome back to my new mini blog. ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜି ଆମର ଦିଟା ରୁମ୍ ଥିଲା। So hello friends, welcome back to my new ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିଟା ପିଲା ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ ବୋଧେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ସେମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଶୁଣିଲି ଟିକେ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ସେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଚୁଟି କାଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। হ্যাঁ ଚାଞ୍ଜା ହେଲା ଗୋଟେ। ତ ମାନେ ଆସିକି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁରେ ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ ଏଇ ଯାଉଛି ଘରକୁ। पेंट ऑन लग रहा है नहीं किसी आप कर ना तो हमारे जो आप बहुत खुशी है जी जा जाना पड़ जी चोड़िए कर तो लाइन जो है ना चला क्या कसम हो पाया ना आप काम कर ना मेरा तो उनका ini pelita ini bilang kali lu tamil kali gara ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କର ଖୁସି କେମିତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆକୁ ଦେଖିବେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାମୁକୋଳି। ଭାଷା କହୁଛି ଭିଡିଓ ହଉଛି ଏଠି ଭାଷା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିଛୁ କହୁଛ ନା ପୁଅ ତମା କିରା କହ ଆତେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କବେ ଏରା ଭିଡିଓ କରୁଛି ପରେ ନହେଲେ କହିବ ଭାଷା କହୁଛି ଏଇରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛୁ କି ଆଉ सोबेन कहता है चितान सरा ये बाल बाल रखी जी देखो हम सागने तो चिकन लोग कॉल के हम लोग जो कॉल के तो ये हो जाए आज रो बारिक कैसे हो आप लोग मराएंगे साला एक दिन तरह का जी वीडियो देख रहे हो ना ये देख एक दिन मारोगे चटनी पालो वीडियो गाइस क्या राजी है हेलो गाइस सब देखो हमको शर्म आ रहा क्या बोलते हो आप लोग सुनते हो हम सुनते हैं निकाल सुना ए देख रहे हो
क्या बोलते हो ओके मार खाओगे ऐसे वीडियो बना रहे हैं साला देख के बात करो हमको मैं बनाऊंगा क्या कर लेगा बोल बोलो तो बोलो हाँ क्या मेरा बोलो चलेगा मेरा चलेगा गाना का जीवन तेरा चलेगा इसको ये चाहिए क्या ये चाहिए ए लो ऐसा क्या शॉटिंग करो बच्चा ऐसे बड़े लोग के सामने नहीं आता है आते हैं तुमको क्या करो तो करो क्या इसको दारू पी के बाद में बोलूंगा बाद में आरू गैडम बोका ए पार्टी करा ए ಏನರಾ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ್ರ अबे मिरर ललते गैडम ತರ ಎಂದ ಚಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾದಯ ಆ ಫೈಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ए बे आलम बो बाले बे rokok we रखो छिबो चिता ना जो गेता में ini ye ono kona joto joto ada apa nih इंडे सटे एटा उड़ान जान नहीं ना बहुत पूरा बूटे थे जट्टों लिखे हैं निकल citan lagi di apa nih हां citan lagi तारा कोटिंग चिता दे दें ଏଠି ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଯିଏକି ରୋଷେଇ ଏଠି ବସିଛି କି ରେ ସାରୁ ସାରୁ କନା ତ दुकान ତ ଏଠି ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର sejak ସାରୁ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଫ୍ରାଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଡରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖି ନଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଧୁଆ ହଉଛି କିରା କହୁଛି ଭାଇ gardi ହାଁ gardi bagi di sini ଏବେ ଗାର ୟା ବେଲାଙ୍ଗୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି କି ହାଁ ଏଇ ଦୋକାନଟା କିଏ ଅଛି ଝିଅଟା ଓହୋ ଏଇ ମୁଠିଟା ହଉ